بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعدني طلبة الأعزاء أن ألتقي معكم في هذه الحصة السابعة من سلسلة حصص ومحاضرات في مادة المصطلحات القانونية، وذلك لفائدة السداسي الأول المجموعة A شعبة القانون، وكل أمل في أن تكونوا مستوعبين لبعض هذه المصطلحات، وذلك في أفق استعمالها إن شاء الله والتعرف على بعضها حتى لا يختلط لا تختلط عندكم المفاهيم. وفي هذه الحصة في الحصة الماضية après avoir évoqué lors de la dernière session la distinction entre droit public et droit privé, aujourd'hui nous allons parler du troisième chapitre sur l'État. في هذه الحصة بعدما رأينا في الحصص الماضية التفرقة ما بين القانون العام والقانون الخاص، في هذه الحصة بحول الله سنتعرف على الفصل الثالث المتعلق بالدولة، l'État. Définition: l'État est de nos jours la forme normale d'organisation des sociétés politiques. Elle constitue le cadre juridique à l'intérieur duquel existent et évoluent les institutions politiques. La définition de l'État n'est pas une chose ici parce que l'État est à la fois une idée et un fait. Il est une abstraction mais aussi une organisation. L'État n'a pas de réalité concrète, mais sa présence est ressentie dans la vie de tous les jours. Malgré cela, l'accord existe sur le fait de considérer l'État comme un support abstrait de pouvoir qui permet de différencier entre le pouvoir et les personnes qui l'exercent. تشكل الدولة اليوم الشكل الطبيعي لتنظيم المجتمعات السياسية، وهو يشكل الإطار القانوني الذي توجد فيه المؤسسات السياسية وتطورها. تعريف الدولة ليس بالأمر السهل، لأن الدولة هي فكرة وحقائق، فهي فكرة مجردة ولكنها أيضا منظمة، وليس الدولة هي واقع ملموس ولكن وجودها محسوس في الحياة اليومية. وعلى الرغم من ذلك فإن الاتفاق قائم على اعتبار الدولة وسيلة للتمييز بين السلطة والشعب الذي يمارسها. إذن مفهوم الدولة يتمثل في هي شكل معنوي أو مؤسسة معنوية سياسية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية، وهي التراب أو ما يسمى بالحيز الترابي، ثم الشعب، ثم السيادة. L'utilisation de termes se fait selon trois acceptions. L'État, c'est d'abord le pouvoir central par opposition aux collectivités locales. L'utiliser dans ce sont notamment en droit administratif, on parle essentiellement de l'État central. L'État désigne aussi les gouvernements pour les différencier des gouvernés. Dans ce cas, le terme État évoque les pouvoirs publics dans leur ensemble. L'État dans ce sens est limité à l'un de ces éléments qui est le pouvoir, c'est le sens qu'on vit lorsqu'on dit par exemple que l'État est responsable de la sécurité. Pris dans ce sens, le domaine de l'État s'oppose à celui de la société civile particulière et groupement privé. L'État, en troisième lieu, est une société politique
organisé si dont ce sont qu'on parle de l'État marocain. يستخدم مصطلح الدولة بثلاث طرق. الدولة هي أولا وقبل كل شيء السلطة المركزية وليس السلطة المحلية، ومن هذا المنطلق لا سيما في القانون الإداري فإننا نتحدث أساسا عن الدولة المركزية، كما أن الدولة تعين الحاكمين للتمييز بينهم وبين المحكومين، وفي هذه الحالة يشير مصطلح الدولة إلى السلطات العامة ككل، والدولة بهذا المعنى تقتصر على أحد عناصرها وهو السلطة، وهذا هو معنى القول مثلا إن الدولة مسؤولة عن الأمن، وبهذا المعنى يتعارض مجال الدولة مع مجال المجتمع المدني. الدولة في المرتبة الثالثة هي مجتمع سياسي منظم، وبهذا المعنى نحن نتحدث عن الدولة كالدولة المغربية. Les éléments constitutifs de l'État، المكونات الأساسية أو الأساسية للدولة، المكونات الأساسية للدولة أو العناصر المكونة للدولة. L'État peut être défini comme un pouvoir de contrainte exercé sur une population établie sur un territoire. حيث يمكن تعريف الدولة بأنها يعني سلطة عامة تطبق على الشعب داخل إقليم معين. Le pouvoir, السلطة. L'État a le pouvoir de fixer des règles de comportement en société, les normes, et d'imposer leur respect. En conséquence, l'idée de l'État est liée à celle de droit. وللدولة سلطتها وضع إنفاذ قواعد السلوك الاجتماعي، وبالتالي فإن فكرة الدولة مرتبطة بفكرة القانون. Seulement dans une société, plusieurs autres institutions ont la capacité de poser des normes. Le pouvoir normatif appartient aussi aux individus qui s'engagent par contrat et au groupement. وفي مجتمع واحد فقط توجد عدة مؤسسات أخرى لديها القدرة على وضع المعايير القانونية، كما أن السلطة المعيارية تنتمي إلى الأفراد عبر التجمعات والعقود. Mais seul l'État a le pouvoir d'exiger par la force si besoin le respect des règles ainsi posées. C'est ce qu'on appelle le monopole à la force légitime. ولكن الدولة وحدها هي التي تملك سلطة المطالبة بالقوة إذا لزم الأمر بالامتثال للقواعد المنصوص عليها، وهذا ما يسمى باحتكار القوة المشروعة. En effet, le gouvernement qui agisse au nom de l'État dispose de l'administration et de la force armée, police, gendarmerie, force armée, pour faire appliquer les décisions prises par l'État. Le gouvernement, en conséquence, se plaint à la volonté de l'État. والواقع أن الحكام الذين يتصرفون بالنيابة عن الدولة لديهم الإدارة والقوة المسلحة، الشرطة والدرك والقوة المسلحة والقوات المسلحة لإنفاذ القرارات التي تتخذها الدولة، وعليه فإن المحكومين يمتثلون لإرادة الدولة. Ce pouvoir de contrainte est un pouvoir très large et peut consister en des décisions très dangereuses telles que déposséder un individu de si bien en cas d'expropriation pour utilité publique, ont envoyé des citoyens faire la guerre, ont encore donné la mort en cas de peine d'exécution. Ce pouvoir d'user de la force ne concerne pas seulement les décisions de l'État, elle concerne aussi les normes établies par les individus dans leurs rapports. En effet,
au sein de l'État, nul ne peut se faire juriste lui-même. إن سلطة الأفراد هذه سلطة واسعة النطاق جدا، ويمكن أن تتألف من قرارات بالغة الخطورة مثل تجريد فرد من ممتلكاته في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو إرسال مواطنين إلى الحرب، أو إعدامهم في حالة توقيع عقوبة الإعدام. وهذه السلطة في استخدام القوة لا تتعلق بقرارات الدولة فحسب، بل تتعلق أيضا بالقواعد التي وضعها الأفراد في علاقاتهم. وفي الواقع لا يمكن لأحد أن يأخذ العدالة بنفسه داخل الدولة. Les règles posées par les individus sont sanctionnées par l'État. Ce monopole de la force et de la contrainte constitue l'élément principal dans la définition de l'État. En conséquence, l'État ne peut permettre le développement des pouvoirs prévus de contraintes qui sont toujours vus comme étant un signe de l'affaiblissement de l'État. فالقواعد التي وضعها الأفراد تقرها الدولة، وهذا الاحتكار للقوة والجبر هو العنصر الرئيسي في تعريف الدولة. وبناء على ذلك لا يمكن للدولة أن تسمح بتطوير السلطات الجبرية الخاصة التي تعتبر دائما علامة على ضعف الدولة. ثانيا، مكون الثاني من المكونات الدولة، le deuxième élément constitue de l'État, la population, الشعب, la population, الشعب, la population. L'État ne peut exister sans la collectivité humaine. En effet, le pouvoir de contrainte de l'État s'exerce sur un groupe humain. Pendant longtemps, on a considéré que ce groupe humain était une nation. Aujourd'hui, avec l'apparition des États multinationaux, cette idée semble de plus en plus difficile à soutenir. لا يمكن للدولة أن توجد بدون المجتمع البشري، والواقع أن سلطة الدولة القصرية تمارس على مجموعة بشرية، ولفترة طويلة اعتبرت هذه الجماعة البشرية أمة. واليوم مع ظهور دول متعددة الجنسيات تبدو هذه الفكرة صعبة الدعم على نحو متزايد. Qu'est-ce qu'une nation? ما هي الأمة? La nation est difficile à définir. En résumé, on peut dire qu'il existe deux conceptions de la nation. Une conception objective qui définit la nation par des éléments objectifs tels que la langue, la religion, une culture partagée, c'est la nation communauté. L'autre définition plus volontariste se base sur la volonté individu libre de vouloir vivre ensemble. En conséquence, la nation existe par son organisation étatique. État et nation vont ensemble. C'est la conception française qui parle de l'État-nation. ما هي الأمة؟ من الصعب أن نحدد هذا التعريف باختصار. هناك تصوران للأمة. إن المجتمع الوطني مفهوم موضوعي يحدد الأمة من خلال عناصر موضوعية مثل اللغة والدين والثقافة المشتركة. أما التعريف الآخر الأكثر استباقية فيستند إلى إرادة الأفراد الحرة في العيش معا، وبالتالي فإن الأمة موجودة من قبل منظمتها الحكومية، فالدولة والأمة تنتقلان معا، والمفهوم الفرنسي هو الذي يتحدث عن الدولة القومية. العنصر الثالث لو تيريتوار، الإقليم أو ما يسمى بالإقليم. c'est l'espace sur lequel l'État exerce ses compétences، يعني المكان الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاتها. le territoire comprend l'espace terrestre, l'espace maritime et l'espace aérien. وهذا المكون المتعلق
الإقليم أو الإقليم الترابي أو الحيز الترابي التي توجد فيه الدولة يمكن أن يشتمل على الفضاء البري أو البر، والفضاء البحري، والفضاء أو المجال البحري والمجال الجوي. Le territoire comprend l'espace terrestre, l'espace maritime et l'espace aérien. الإقليم هو المجال الذي تمارس فيه الدولة سلطاتها، ويشمل الإقليم البر والبحر والمجال الجوي. إذن في هذه الخطة نلاحظ أن الدولة لها 3 أركان و3 عناصر أساسية: le pouvoir السلطة، la population الشعب، le territoire الإقليم. الخصائص القانونية للدولة، les caractéristiques juridiques de l'État. Le premier caractère: l'État est une organisation dotée de la personnalité morale. هنا الدولة هي منظمة وتمتلك الشخصية المعنوية. L'État est une collectivité organisée. En effet, l'existence de l'État dépend de la différenciation gouvernant-gouverné et de l'existence des organes de l'État et de règles qui déterminent les relations entre ces organes et le gouverné. الدولة هي جماعة بشرية منظمة وتتألف من الحكام والمحكومين وأجهزة الدولة. Les organes de l'État. L'État est une personne morale. C'est une personne morale. الدولة هي شخصية معنوية. La notion de personnalité morale a été conçue pour donner une existence et une capacité juridique à des groupements individus poursuivant des intérêts légitimes. Cette personnalité juridique a plusieurs conséquences. الدولة هي شخصية معنوية، وبذلك فهي تتدخل للدفاع عن حقوقها وفي مواجهة الأفراد، وذلك من خلال la personne de l'État ne se conforme pas avec la personne de ses dirigeants. Deuxième, la personnalité morale explique aussi que l'État possède des biens, passer des conventions, contracter des dettes et engage sa responsabilité. الدولة باعتبارها شخصا معنوية يمكنها وتمتلك الحق في الامتلاك الأشياء وتوقيع الاتفاقات و المناقشة في جميع الالتزامات والديون وتتحمل المسؤولية في ذلك. La personnalité morale donne à l'état l'existence à l'international et la continuité de la communauté. الشخصية المعنوية تمنح للدولة الوجود الخارجي من خلال المنظمات وداخل المجمعات الدولية الأخرى. إذن الدولة هي منظمة ذات شخصية قانونية. الدولة مجتمع منظم، والواقع أن وجود الدولة يتوقف على التمييز بين الحكومة والمحكومين ووجود أجهزة الدولة، وعلى وجود قواعد تحدد العلاقات بين هذه الأجهزة والمحكومين. الدولة هي كيان قانوني، وقد صمم مفهوم الشخصية القانونية لإعطاء وجود وقدرة قانونية لمجموعة من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق مصالح مشروعة تترتب على الشخصية القانونية وعدة نتائج. أولا، إن شخص الدولة لا يخلط بينه وبين شخص قادته، وبالتالي فإن الدولة تختلف عن الأشخاص الذين يتحدثون باسمه، وهذا يعني من ناحية أن القرارات التي تتخذها الدولة لا تعتبر من جانب هذه السلطات شخصيا، وإنما من جانب الدولة. ومن ناحية أخرى أن إرث المحافظين يختلف عن إرث الدولة. وتوضح الشخصية القانونية أيضا أن الدولة قد تمتلك ممتلكات وتدخل في اتفاقات وتتكبد ديون وتتحمل المسؤولية. تمنح الشخصية القانونية للدولة الوجود الخارجي أو الدولي للمجتمع واستمراريته.
الدولة ذات سيادة. L'État est souverain. La souveraineté veut dire l'absence de toute subordination organique à d'autres États. Un État souverain, c'est un État indépendant. Ceci entraîne d'abord une autonomie constitutionnelle de l'État, c'est-à-dire que l'État choisit librement son système politique, économique et social. Sur le plan normatif, la souveraineté entraîne une autonomie juridique, en ce sens que l'État est l'autoproducteur de ses actes sur le plan interne et coopérateur des normes sur le plan international. La subordination au droit international ne porte pas atteinte à la souveraineté car décidée d'une manière autonome par l'État. إن السيادة تعني غياب أي تبعية عضوية لدول أخرى، فالدولة ذات السيادة دولة مستقلة، ويستتبع هذا أولا الاستقلال الدستوري للدولة مما يؤدي إلى اختيار الدولة بحرية لنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وعلى الصعيد المعياري تستتبع السيادة الاستقلال القانوني، بمعنى أن الدولة هي المنتج الذاتي لأفعالها المحلية والمنتجة المشتركة للقواعد الدولية والتبعية للقانون الدولي، لا تقوض السيادة لأن الدولة تقررها بصورة مستقلة. هناك مجموعة من المصطلحات القانونية يعني ذات الصلة بهذه الحصة. أولا الدولة المركزية l'État central، مجتمع سياسي منظم société politique organisée. السلطة le pouvoir، فكرة الدولة مرتبطة بفكرة القانون. l'idée de l'État est liée à celle du droit. السلطة المعيارية le pouvoir normatif. الامتثال للقواعد المنصوص عليها besoin le respect des règles باحتكار القوة المشروعة le monopole de la force légitime. القوة المسلحة la force armée. القواعد التي وضعها الأفراد تقرها الدولة les règles posées par les individus. احتكار للقوة والجبر هو العنصر الرئيسي في تعريف الدولة. monopole de la force sont sanctionnés par l'État. الشعب la population. الأمة une nation. الثقافة المشتركة une culture partagée. الإقليم le territoire. الخصائص القانونية للدولة les caractères juridiques de l'État. الدولة منظمة ذات شخصية قانونية. l'État est une organisation dotée de la personnalité morale. الدولة مجتمع منظم. l'État est une collectivité organisée. الدولة كيان قانوني. l'État est une personne morale. الدولة ذات سيادة État et souverain. غياب أي تبعية عضوية لدول أخرى l'absence de toute subordination organique à d'autres États. الدولة ذات السيادة دولة مستقلة. un État souverain c'est un État indépendant. الاختصاص النوعي compétence d'attribution. دخول القاعدة القانونية حيز التنفيذ l'entrée de vigueur de la règle de droit. لا أحد يعذر بجهله للقانون. nul n'est censé ignorer la loi. إلغاء القانون إلغاء القانون abrogation de la loi. الإلغاء الصريح abrogation express. الإلغاء الضمني abrogation tacite. الإلغاء الجزئي abrogation partielle. الإلغاء الكلي abrogation globale. الأثر الرجعي للقانون l'effet rétroactif de la loi. الأثر الفوري للقانون l'effet immédiat de la loi. مصادر القانون les sources du droit. الدستور constitution.
الدستور المكتوب la constitution coutumière. الدستور العرفي la constitution écrite هو الدستور المكتوب. la constitution coutumière الدستور العرفي. الدستور المرن la constitution souple. الدستور الجامد la constitution rigide. تدرج القوانين la hiérarchie des normes. الرقابة على دستورية القوانين le contrôle de constitutionnalité. دستورية constitutionnalité. عدم دستورية inconstitutionnalité. المعاهدات الدولية les traités internationaux. القوانين les lois. القوانين العادية les lois ordinaires. القوانين التنظيمية les lois organiques. المراسيم les décrets. إذا نشكركم على حسن إصغائكم وتتبعكم، ونلتقي في الحصة القادمة والتي سنتطرق فيها للفصل الرابع والمتعلق بأجهزة الدولة. للتواصل معي عبر البريد الإلكتروني مصطفى@gmail.com shuaibi.amp@gmail.com. يمكنكم بإمكانكم أن تجدوا هذه المحاضرات على شكل PDF في المنصة الإلكترونية للكلية المتعددة التخصصات بالناظور. وإلى اللقاء في الحصة المقبلة.